नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस्ट टू बेस्ट सेंटर पाकिस्तान के मोटापा अवेयरनेस सेशन में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबाइए। आपके एक सब्सक्राइब से हो सकता है किसी की जान बच जाए। नाज़रीन, आज हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर मौजूद हैं जिनका बहुत ज़्यादा वज़न था और मोहम्मद ज़ुबैर का ताल्लुक़ भी लाहौर से है। तो इनका जो एक्सपीरियंस है मोटापा ख़त्म करने का वो कैसा रहा, पहले कितना वज़न था, अब कितना है, तो अपने तजर्बे से ये हमें बताएंगे कि इन्होंने क्या फ़ायदा हासिल किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, हमारे देखने वालों को बताइए आपका तजर्बा कैसा रहा मोटापा ख़त्म करने का। सर ज़ुबैर रशीद मेरा नाम है और मैं एक टैक्सी ड्राइवर था और मेरा वेट था 210 केजी और मेरी ज़िंदगी बड़ी ही दुश्वार थी और ख़राटे भी थे और ज़िंदगी में सांस भी ठीक नहीं आता था और वज़न भी बहुत ज़्यादा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरा वज़न है 130 केजी। ये 7 माह में ऑपरेशन के बाद मेरा 80 केजी कम हो चुका है और अब आस्ता आस्ता मतलब रिड्यूस हो रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना गोल अचीव कर रहा हूँ। पहले की और अब की ज़िंदगी में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? सर जो मेरी पहले वाली ज़िंदगी थी उसमें मेरा वेट 210 केजी था। मैं ऊबर क्रीम का कैप्टन था, ड्राइवर था। वैगनार गाड़ी थी मेरे पास, उसमें जब मैं बैठता था तो मैं फंस जाता था। उसके बाद मेरा पेट जो है मेरे स्टीयरिंग के साथ अट जाता था। बड़ी मुश्किल से मुझे गाड़ी चलानी पड़ती थी और सबसे बड़ी बात कि रास्ते में सारा दिन ड्राइविंग करनी पड़ती है। जो ऊबर क्रीम के कैप्टन हैं उन्हें पता है। तो मुझे जब कभी कहीं वॉशरूम आ जाता तो मेरे लिए इतनी बड़ी दिक्कत थी कि मेरे लिए अज़ाब था। मैं बाज़ औक़ात मुझे घर आना पड़ता था, बाहर मुझे अच्छा वॉशरूम ही नहीं मिल पाता था क्योंकि मुझे कंपाउंड चाहिए था। वैसे मैं खड़ा होकर कर सकता था, बैठ तो मैं सकता ही नहीं था। मेरी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात थी। मुझे सांस ठीक नहीं आता था। हाइपरटेंशन का मैं मरीज़ था, शुगर लेवल मेरा हाई था। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी। जिधर जाता था दुनिया में मेरा मजाक उड़ाती थी। मुझे देखकर लोग हंसते थे या कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे देखकर परेशान भी होते थे। बस मैं किसी जगह पर बंसफर कर भी जाने की कोशिश करता था, किसी शादी किसी फंक्शन में, तो वहाँ जो आदमी मुझे मिलता था वो मिलने के बाद पहला सवाल ये करता था, यार तो कितना मोटा हो गया है। मेरी ज़िंदगी में दूसरा लफ्ज़ ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से मुझे ज़िंदगी बड़ी दुश्वार लगना शुरू हो गई थी। मुझे मेरी ज़िंदगी में ट्विस्ट ख़त्म हो चुका था, मज़ा ख़त्म हो चुका था। बड़ी दिक्कत की ज़िंदगी थी। इसके बाद मैंने ये तहैया कर लिया कि मैंने पतला होना ही होना है। मैं जब उधर गया हॉस्पिटल तो मेरी वालदा बड़ी बीमार थी। तो उनकी मैं रिपोर्टें, अल्लाह ने जन्नत में जगह दे, वो वफ़ात पा चुकी हैं और उनकी तबीयत बड़ी ख़राब थी। उसी दिन उनकी डेथ हुई थी। तो मैं रिपोर्टें जब लेकर ऊपर गया, सर्विस हॉस्पिटल की इमरजेंसी थी, तो लेबॉर्ट्री वाले ने मुझे, जब मेरी रिपोर्टें मैंने उनके आगे रखी ना, बस मेरी रिपोर्टें लेने के लिए टेस्ट ट्यूब आगे रखे, तो मुझे देखकर उसने कहा किसके लिए आए हो? मैंने उन्हें बताया अपनी माँ के लिए। तो थोड़ी देर बाद जब रिपोर्टें लेने गया, उनकी डेथ हो चुकी। तो उसने कहा किसी दिन इसी तरह आपकी फैमिली आपको उठाकर इधर लेके आएगी अगर आपने अपना इलाज ना करवाया। तो उसकी ये बात मेरे दिल को बड़ी लगी। फिर दुनिया का भी मैं मजाक बन चुका था और घर के लिए भी मेरे सुकून नहीं था। मैं वॉशरूम ठीक तरह नहीं जा सकता था, नमाज नहीं, मैं सजदा नहीं दे सकता था। ज़िंदगी में मुश्किलात ही मुश्किलात थी। फिर अल्लाह ने करम किया कि मुझे एक चांस नज़र आया, एक चमकता हुआ सितारा नज़र आया। डॉक्टर मुआज़ साहब, इनके बारे में मुझे इल्म हुआ क्योंकि मैं कैप्टन था गाड़ियों का। मैं उस मेरे साथ जो लोग बैठते थे वो मुझे बताते थे। फिर मैंने इसी तरह एक सवारी पिक की शालीमार हॉस्पिटल से। तो वो मेरे साथ बैठी थी, उन्होंने मुझे बताया कि आप भाई इतने मोटे हो तो आप अपना पेट क्यों नहीं करवाते? तो मैंने कहा जी मुझे डर लगता है कि इससे कोई नुकसान ना हो जाए। उसने मुझे बताया कि मैं भी यही ऑपरेशन करवा के बाहर आई हूँ और मैं कराची से आई हूँ। तो मैं जब उसे लेकर गया तो मैं कहा जी मैं कैसे मिल सकता हूँ? उसने कहा जी यहाँ अंदर तुफैल भाई हैं, आपके बारे में उसने मुझे बताया कि वो डॉक्टर साहब के मैनेजर हैं, तो बड़े अच्छे आदमी हैं, तो आप उनसे मिलो, वो आपको सारा इस बारे में समझाएंगे, बताएंगे। जब मैं आपसे मिला तो पहले तो आपने मैंने आपसे बताया कि सर मैं इतना मोटा हूँ तो इसका कोई नुकसान तो नहीं है। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से कहा यार जितने तुम मोटे हो तुम तो वैसे भी नुकसान में हो, तो अपने आप को ठीक करो। आपने मुझे समझाया, मेरा माइंड बनाया। तो मैं तो पहले मुझे डर था कि कोई नुकसान हो जाए। आपने कहा जी इसका 0% नुकसान है, इसमें कोई नुकसान नहीं है और 4 सुराख होते हैं तो आपका ऑपरेशन हो जाता है। छोटा सा ऑपरेशन है, इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। तो हुआ भी ऐसे ही। तो ऑपरेशन वाले दिन, जिस दिन मेरा ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन से बाहर निकल कर
میں پہلے دن ہی چہل قدمی کر رہا تھا الحمدللہ، میں چل رہا تھا، اس سے پہلے میں چلنے پھرنے سے ہی قاصر تھا. تو اس کے بعد دن بہ دن اتنی تبدیلی آتی گئی کہ آج 7 ماہ گزرے ہیں، میرے اوپر سے 2 من وزن اتر چکا ہے. میں الحمدللہ 80 کلو وزن اوپر سے اتر گیا ہے. تو انشاءاللہ میں دنیا میں دوبارہ ان ہو رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں کہ میں اب دنیا میں آ چکا ہوں. مجھے لائف جینے کا مزہ آتا ہے. جب میرے 2 بیٹے ہیں تو میں انہیں لے کر کسی پارک میں جاتا تھا تو میں انہیں سیر نہیں کروا سکتا تھا. کہیں بھی جانا تو میں گاڑی میں بیٹھا رہتا تھا، تو میں لوگوں کو دیکھتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر کوئی ان کے ساتھ بھاگ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو میرے لیے یہ بڑی دقت تھی اور مجھے بڑا محسوس بھی ہوتا تھا کہ میرے بیٹے ہیں، ان کے دل میں بھی یہ حسرت اٹھتی ہے کہ ہمارے بابا ہمارے ساتھ جائیں اور ہمیں بھی یہ جھولے دلوائیں، ہمارے ساتھ بھاگیں، ہمارے ساتھ فٹ بال کھیلیں اس طرح، یا ایون کہ جمعہ کا دن نماز پڑھنے کے لیے لے کے جاؤں انہیں. اب الحمدللہ یہ سارے کام شروع ہو گئے ہیں دوبارہ، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. لوگوں کا رویہ پہلے کیسا تھا، اب کیسا ہے؟ سر پہلے تو میرا مذاق اڑایا جاتا تھا. اب جو مجھے پرانے جانتے ہیں وہ مجھے ملتے ہیں تو کہتے ہیں واہ زبردست یار، تم تو دوبارہ ینگ ہونا شروع ہو گئے ہو یار، بڑی تبدیلی آ گئی ہے. تو کیا کی ہے؟ تو پھر میں انہیں بتاتا ہوں کہ میں طفیل بھائی سے ملا تھا اور ڈاکٹر معاذ صاحب سے میں نے بیریٹک سرجری کروائی ہے. تو الحمدللہ اب میں نے اپنا ویٹ گول اچیو کر رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ. پہلے میں مذاق میں ہی تھا، بڑی دقت میں تھا سر. تو یہ سلیوٹ ہے ڈاکٹر صاحب کو بھی اور طفیل بھائی کو بھی. پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ جو دنیا میں مجھے دیکھ رہے ہیں، خدا کا واسطہ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، آپ جو ایٹم بم اپنے ساتھ باندھ کر گھوم رہے ہیں اس سے بچ جائیں، اس سے بچ جائیں. اپنی کی طرف دیکھیں، اپنی فیملی کی طرف دیکھیں. آپ کے ساتھ 4 لوگ ہیں. میں ڈاکٹر معاذ کے پاس آیا ہوں، مجھے نئی زندگی مل گئی ہے، وہ میرے مسیحا ہیں. خدا کا واسطہ ہے آپ بھی یہ کام کریں اور دنیا میں آئیں. آپ اپنا آپریٹ کروائیں. یہ بیریٹک سرجری کوئی نقصان والی چیز نہیں ہے. ویسے میں نے بڑی کوشش کی ہے، میں پہلے چکر بھی لگاتا رہا ہوں، واک کر کے بھی دیکھی ہے، میں نے جم جوائن کر کے بھی دیکھا ہے، مجھے 0 فرق تھا. لیکن یہ سرجری کے بعد میں بڑی تیزی کے ساتھ سمارٹ ہوا ہوں اور الحمدللہ اور بالکل تندرستی کے ساتھ. میرے ٹوٹل ٹیسٹ بھی کلیئر آئے ہیں. میری BMI جو کرتے ہیں اس کا شوگر کا الحمدللہ وہ مکمل نارمل ہو چکا ہے. 4 کچھ پہ آیا ہوا ہے، وہ مکمل طور پر نارمل ہوں میں. اور میرا بلڈ پریشر جس دن میرا آپریٹ تھا اس دن بھی میں گولی کھا کے گیا تھا ٹیبلٹ بلڈ پریشر کی جو مجھے ڈاکٹر صاحب نے دی ہوئی تھی، اس کے باوجود 170 تھا. تو پھر وہاں انہوں نے دوبارہ میڈیسن دی تو میرا بلڈ پریشر نارمل کر کے اب 110 120 سے اوپر جاتا ہی نہیں ہے. نارمل رہتا ہوں میں 60 100 110 120. الحمدللہ خدا کا واسطہ ہے. یہ اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کریں. یہ بہت بڑی بیماری ہے، یہ بڑی بیماریوں کی ماں ہے یہ موٹاپا. یہ آدمی ایک دن تو آدمی مر جاتا ہے، لیکن سسک کے مرنے سے بہتر ہے کہ آپ آسانی کی زندگی جیو. اللہ کے نبی نے بھی دعا مانگی تھی، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، کہ اے اللہ مجھے ضلالت کی عمر سے پناہ میں رکھنا. تو یا اللہ ہمیں زندگی عزت کی دے اور موت بھی عزت کی فرما. میں تو یہی کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے آپ اب موٹاپے سے جان چھڑائیں تو اس کے کچھ سوچیں. جی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان طفیل شریف کو دیجیے اجازت. کل پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ جس نے اپنا موٹاپا ختم کر کے نئی زندگی میں قدم رکھا ہوگا ان کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے. اور اگر آپ بھی اس موذی مرض کا شکار ہیں اور موٹاپے کا علاج کروانا چاہتے ہیں تو تشریف لائیے، ڈاکٹر معاذ الحسن صاحب سے ملیے. ڈاکٹر معاذ الحسن بیٹھتے ہیں شالیمار ہاسپٹل، شالیمار لنک روڈ لاہور، عمار میڈیکل کمپلیکس 8 جیل روڈ لاہور، الراضی ہاسپٹل MM عالم روڈ لاہور، حمید لطیف ہاسپٹل فیروز پور روڈ لاہور اور ڈاکٹرز ہاسپٹل کینال روڈ لاہور. اور آپ کال کرنا چاہیں تو اسکرین پر نمبر آ رہا ہے 0321146763 اور ویب سائٹ ہے www.drmoc.com. اللہ نگہبان.